صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے وہ 99 نیمز کا کہا ہے اور واقعی کافی دن ہو گئے پڑھے ہوئے، آئیے حصول برکت نزول رحمت کے لیے رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں جس میں ہم اللہ کا ذکر اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم سب کہیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ سب پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے سب کہیں آمین کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ
الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ نور الہی نور الہی جب چمکا نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور ہوا نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ 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 سب کہیے اللہ 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 ہاں معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا 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 معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر میرے دامن میں آ جا 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 کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے
خانہ کعبہ کو قبلہ، خانہ کعبہ کو قبلہ، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، بلیوں پہ بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، مصطفیٰ نے حکم رب سے زندہ ہو جا، 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 تو کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے
دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ یہ کلام اسپیشلی ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں خالہ رخسانہ ازوجی للانتقال، رخسانہ و حامد لچیال بغداد شریف عمرہ اوسام وکنو ازوجی للانتقال نالفیس و نماز جنازہ ندمان دعا اویک اللہ عز و جل کی اللہ تبارک و تعالی پاردن تو سبان پیشے اگ موت سو درجات دا جنت الحمدللہ لنگائی ان زلی جو دا موا رمضان او ممتان لوینتین رمضان مولا علی سو جو لنال مم جو مغاپل انکو فک فک مچیال مولا علی سو مزار شریف دا نجف اوسام خالہ اسی چی اوسام وکنو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وسیم ہے، واشفہ ہیں، ان کے جو اولاد ہیں، ہمارے ذل بھائی، ذوالفقار بھائی، ان کی بیلمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور بشیر بھائی جو ان کے شوہر ہیں بشیر و حامد، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ تو بس جتنے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے خاص طور پر خالہ رخسانہ آج ان کا انتقال ہوا، تو یہ کلام میں اسی لیے پیش کروں۔ کئی دنوں سے اس کی فرمائش آ بھی رہی تھی، سوون چپ گئے سو فرمائش پچ پہ گیسی لیا تو ازوجی مو پہ لیا سا اسپیشل مو پو ذل بھائی سو بل میں واشفہ سو ماما۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ازوجی سو پھومیہ لانوید دا قبر، تو ان کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آسان فرمائے اور آقا کے جلوے عطا فرمائے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری اے صلی علی کرنا،
کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد گنبد خضرا Allah vaincrait au nour de nour بولے سبحان اللہ گنبد خضرا avec nour Allah vaincrait au nour de nour Fais-moi une visite aux jolis Medina. Fais-moi une visite aux jolis Medina. Fais-moi une visite aux jolis Medina. Aqa, fais-moi une visite aux jolis Medina. سپا ازوجی انشاءاللہ demain صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد shower upon me blessings like rain I want to die in your domain shower upon me blessings like rain I want to die in your domain Ya Mustafa please call me again Ya Mustafa
please call me again. Ya Mustafa, please call me again. Ya Mustafa, please call me again. Ya Mustafa, please call me again. If not today, then maybe someday. Salli ala nabiyyina, salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, padhiye salli ala shafi'ina, salli ala shafi'ina, salli ala Muhammadin, salli ala Muhammadin, salli ala Muhammadin. مولا علی مشکل کشا رحمتاللہ تعالی علیہ کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا، آج بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، آج ان کا عرس تھا، تو آئیے مولا علی کی بارگاہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے جو منقبت لکھی ہے، بڑی پیاری منقبت ہے، کل بھی میں نے یہ پڑھی تھی لیکن دوسری طرز میں پڑھی تھی، آج دوسری طرز میں پڑھتا ہوں، آپ اس میں میرے ساتھ بھی شامل ہو جائیں. اچھا، پلیز ریڈ ماں کی دعا فار محمد غیزہ حسین زوجی اینڈ مواں دے پہ انتقال. چلیں ماں کی دعا بھی پڑھیں گے، بشیر رجب علی بھائی کی یہ فرمائش ہے، تو ماں کی دعا انشاءاللہ ہم واشفہ کی ماما کے لیے بھی پڑھیں گے، اور یہ جو ان کا ون مواں انتقال ہوا ان کے لیے بھی انشاءاللہ ماں کی دعا کبھی. یہ چلیں ابھی پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مولا علی کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے. خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعا سے، ماں تیری دعا سے ملا ہے جو بھی ملا، ماں تیری دعا سے، ماں تیری دعا سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، بولو ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا. یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی، نصیب ایسا ملا، ماں تیری دعا سے، تیری دعا سے، ماں تیری دعا سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، بولو ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا. جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے،
ہاں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، بولو ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں کا تذکرہ چھڑا ہے تو آج واشفہ نے اپنی ماما کو کھویا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، اور ذل بھائی کی بیلمیا کا انتقال، تو بیلمیا بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، تو یہ ایک دو شعر میں ماں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، خاص طور پر ان کے لیے، اور عام طور پر جن جن کی مامائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، جن جن کی ماما اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے یہ کلام ایک دو شعر میں پیش کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہوں، سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، او ماں دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، اور رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، رمضان کی دولت تھی تیرے دم سے دوبالا، ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے، سحری و افطار مگر تیری
کمی ہے، او ماں ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی کا ذکر آئیے میرے ساتھ مل کر کریں۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ یہ جو مشکل کشا جملہ ہم بول رہے ہیں، اینا فوا گئے وسوسہ کی مشکل کشا تو رب ہے، مشکل کشا سے اللہ کما این جمون کا پاپ مشکل کشا، تو یہ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی عطا سے، سی اللہ دن پہ امیشوں، سی اللہ عز و جل دن پووا این بندہ الوسا بندہ اسی لی کپا وین مشکل کشا۔ تو الحمدللہ نو عقیدہ سے کی نا کون سے نو سا مشکل کشا سے تو لیتا ہوں سے سامم کہ این پہ سن این اللہ سو ولی این اللہ سو نبی کا لی پہ اید موا سے لی پہ اید موا پا لوڈ اللہ پا فاویا اللہ اللہ کی فن فعلی وسیلہ پولی اید موا، اور یہ بالکل اس میں کوئی، یہ تو بالکل پکی توحید ہے، اس میں کیا شرک، تو لہذا وسوسہ ذہن میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ میرے ساتھ مل مل کر جھوم جھوم کر پڑھیں۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا،
آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. چلیں آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے اور مجھے فرمائش بھی نظر آ رہی ہے بار بار، تو وہ ماحول بھی آج ایسا ایصال ثواب کا اور انتقال کی خبر، میت کی خبر، تو یہ حشر میں پھر ملیں گے بار بار مجھے فرمائش کی جا رہی ہے. تو آئیے اس میں بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ایک دو شعر اس کے پیش کرتے ہیں. حشر میں تو یقیناً ہم سب پھر ملیں گے، تو آئیے اسی کلام کو میرے ساتھ مل کر پیش کرتے ہیں. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت بھی دوستوں آج ہے رت میں ہے، موت بھی دوستوں آج ہے رت میں ہے. اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. خوشبوؤں میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کی ڈولی سجانے لگے. دوستوں اب اٹھا جنازہ میرا، دوستوں اب اٹھا جنازہ میرا. اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. ہاں بھائی، جتنوں نے ایصال ثواب کے لیے کہا ہے، یہ بی بی ہنگا بھی کہتی ہیں ٹوڈے از 2 weeks آئی ایم لاسٹ مائی فادر، ان کی بھی اللہ بخشش فرمائے ایصال ثواب. یاز کول، ان کے والد کے لیے بھی انشاءاللہ ایصال ثواب ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ڈونٹ فارگیٹ دعا ایصال ثواب فار مائی فادر، یاز کول نے کہا تھا. بالکل جی. اچھا، ایک سوال مجھے نظر آ رہا ہے کہ سید باس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سی این مدام in Gainsum mens pendant la journée. Est-ce qu'il y a manger ou les besoins attendre les iftar؟ دیکھیں اس کا روزہ تو ختم ہو گیا سا مدام لا، سو روزہ فنی کاسے میں بہتر یہ ہے کہ لی پا موزے دیوان شیتو دیوان جمون دیوان بان جمون لی موزے تو ویسے بھی اچھا نہیں ہے. میں سی لی پہ موزے کاشے سی لی پہ موزے لی گین دوا موزے نو پاپو کاف جیا کہ لی پا گین دوا موزے لی گین پیشے نو. Parce que quand rosa fini cassé, d'après Shariat, la loi, li gagne droit à manger.
behter che li pa mose mit toujours rosa finicase li bizan remplace sa rosa la. تسلیم تراب قبر جس دم. یار پھر نعت خوانی پھر لمبا ہو جائے گا سلسلہ. ابھی مجھے بیان بھی کرنا ہے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں قاری صاحب, مجھے مہربانی کر کے میری ماں ایک آپریشن کرے گی تو دعا کرتے ہیں قاری صاحب جو آپریشن کامیاب ہو. محمد اظہر جی جی بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے, آپریشن ان کا کامیاب ہو اللہ کرے انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ امینا غامدیانی مفقیہ انتقال دا مدینہ جنت البقی. واہ بھائی سبحان اللہ, بڑی دستیں ہیں آپ کے فقیہ کی, بوں دستیں. انتقال دا مدینہ علی دا جنت البقی. اللہ ان کے صدقے میں ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمیں بھی جنت البقی میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے. سارا بدت میری فیملی کے لیے دعا کرو, انڈیا میں ہے. او ہو بالکل بھائی, انڈیا کی تو بہت حالت خراب ہے. اللہ تعالیٰ انڈیا والوں پر کرم کرے, رحم کرے, اور موریشن بھی جتنے وہاں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی حفاظت فرمائے. اینجل شبز کہتی ہیں دعا شفا فار مائی مدر. بالکل. نجمین دکھت پلیز ریڈ اگر طیبہ کو جاؤ گے. یہ کون سا کلام ہے یار, مجھے نہیں سنا میں نے. اچھا نور اینجے quand débute la namaz, est-ce qu'il peut coller ou séparer, s'il vous plaît? Pour madame, il besoin coller. Si vous êtes monsieur, تو besoin séparer. Au moins 3 les doigts, 4 les doigts. Mais si vous êtes madame, vous besoin coller. Ask dua for my children sitting for exam. اچھا بھائی چلو, جتنے بھی بچے ایگزامس کے لیے بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. دعا فار مائی برادر اینڈ مائی فادر ہو پاسڈ اوے. او رضیہ کو, رضیانہ کو. چلو اللہ تعالیٰ آپ کے برادر اور فادر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. علی عبداللہ السلام علیکم. السلام قاری صاحب, یو آر دا بیسٹ. اچھا اچھا بھائی, بہت بہت جزاک اللہ. میں ایسی محبت آپ لوگوں کی. چلیں بہرحال پھر یہ کمنٹس میں پڑھوں گا تو پھر اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. مجھے کچھ شب قدر کے حوالے سے مدنی پھول میں لے کر آیا ہوں, تو انشاءاللہ کچھ شب قدر کے حوالے سے مدنی پھول پیش کرنے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ منقبت پیش کروں گا غوث پاک کی بارگاہ میں, پھر انشاءاللہ وہ مدنی پھول شب قدر کے حوالے سے وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بہت دنوں سے بولنی ہے نازیانہ, ایاز اور اظہر کے لیے آنکھوں کا تارا. ابھی ایک دم میری نظر پڑ گئی. تو چلو میں یہ نازیانہ کے بچوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں بھائی, 1-2 شعر, پھر انشاءاللہ منقبت. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد, ہر شے پہ لکھا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا
نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، نام محمد آجا سما جا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد یا غوث اعظم چشم کرم، 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 خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، یا غوث اعظم چشم کرم، 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 عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، یا غوث اعظم چشم کرم، یا غوث اعظم چشم کرم، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، 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 بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، یا غوث اعظم چشم کرم، یا غوث اعظم چشم کرم، کرم 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 کرم۔ اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔
اللہ پاک سو دیں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاہول مبارک سیلوی کی فنتن مو نو فنتن مو ذکر دیوالی اے lipan envahi درود پاک لو moi sa personne là li publier chemin des jannat alaman wal hafiz. Ben chers frères et sœurs en islam, tous ceux qui peuvent écouter moi n'importe quand nous avons l'occasion écoute Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam so non au moins sallallahu alayhi wa sallam nous besoin dire. تو انشاءاللہ نو protéger par ça hadith qui nous tendait qui oublier chemin de jannat. Là inchallah nous pas oublier nous pour récit trouve chemin de jannat inchallah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam salatan wa salaman alayka ya Rasulallah. Ben chers frères et sœurs en islam, Hazrat Sayyiduna عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ پہ غاپ ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انفوا فن سوچی دیپی دا سو حجرہ مبارک دیپی دا سو لحکاز مبارک کی فعلی فن سوچی raison qu'il y dianou qui quand l'invite Shabé Qadr nous pouvons prendre quelque chose par ce hadith Bukhari Sharif ce hadith ça qui c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ci au courant li ci connaît quand Shabé Qadr faudrait li connaître qu'il fin sochi pour dire non. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li connaît quand Shab Qadr. Li fin sochi avec sa raison là même qu'il li met nous au courant. Hazrat Ubadah bin Samit pe dire li fin sochi pour dire nous quand Shab Qadr. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin trouver que des musulmans, des musulmans, des personnes li pe la guerre. Quand nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin trouver que des personnes pe la guerre. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dia muci sochi muci vinisi pudia zot ki quand Shab Qadr même on trouve zot pe la guerre alos pa malea sa la guerre qui zon la guerre là Allah azza wa jal fin enlève Shab Qadr so fixe qui date li fixe fixé avant, mais Allah Azza wa Jal sa fixé la fin enlevé. Et là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dia, li possible qu'il l'a da même enazot bhalaï. Enazot bien fait même là-dedans. C'est que Allah Azza wa Jal sa fixé la li fixé, li fin enlève ça, possible là da même enazot bhalaï. Là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dia, alos astea, Rod Shab Qadr, Ramadanul Mubarak so daye ban lanvit ki ban lanvit Rasulullah fin prononcer da hadith Bukhari écoutez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dia Rod Shab Qadr Ramadanul Mubarak so daye 29e 27e et 25e lanvit subhanallah da sa hadith pak la fin mentionne sa 3 lanvit. Mais dans l'autre hadith pak, dans l'autre hadith nous trouvons que tout ban lanvit non père, dans dernier Jésus ce ban lanvit non père. Comment 21, 23, 25, 27, 29. Les capables parmi là-dedans, Shab Qadr. Mufassir Shahir Hakim ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullahi Ta'ala alayh. لی لیجیے آپ پرو سا حدیث پاک لا یعنی میرے علم میں اس کا تقرر دور کر دیا گیا ستاجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کونے میں پا مالے ایسا لاگیا کی فن لاگیا لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا فن فعلی بلیے لیچی کونے میں فن فعلی بلیے
qui fait fin fiali blié. Ça aussi une autre raison, ban ulama mentionné, que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux connaître définitivement, les tu peux connaître, c'est-à-dire les tu peux rappel, alors définitivement les tu peux dire sur ummati, tellement les contents sur ummati. Mais Allah sur hikmat qui Allah azza wa jal fin fiali blié. Et ça jamais pas veut dire que Shab Qadr fin enlevé, c'est-à-dire n'est plus existé, pas pour un Shab Qadr. Non, 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 ça pas ça. C'est juste fixé qu'il est fixé avant un la nuit, ça qui fin enlevé, c'est-à-dire là, les bouger. Il est capable que ça l'année là, les 29, l'autre l'année il est capable 27, l'autre l'année il est capable 25. Et là, il est capable 23, il est capable 21, il reste bouger. Mais une affaire, c'est qu'il nous peut comprendre. Par ce hadith et Bukhari, ban chers frères et sœurs en islam, on remarque, c'est quelque chose qui appelle la guerre. Qui qualité li en malé à ça? Qui qualité li en malé à ça? Qui à cause la guerre, sa grand faveur qui nous tue pour le gagner, nous pas fin gagner. C'est-à-dire, nous pouvons comprendre clair par ça qui souvent capable de nous laver, nous tienne pour gagner ban faveur Allah, ban ni'mat, rosi me barakat, aulad, shifa, tout ça ban ni'mat là, capable nous tienne pour gagner. Mais sa manière c'est qui nous est là, moi pas content toi, moi pas gagne toi, moi pas gagne li, moi pas support li, sa jalousie, la guerre, pas gagné, pas content, ça va quelque chose c'est qui nous est là, en doute la guerre c'est qui est là, sa manière c'est qui nous est là. Il y a une forte possibilité que sa manière là, les empêche nous gagner faveur d'Allah. Alors il est bien nécessaire pour nous que nous tient sa manière là, si nous est là. Si nous est là, il est pareil que tout le monde ne peut pas gagner même, ou bien bon, habitué God rancune, moi habitué God la haine, pour une petite raison simple. Alors ça, il y a une forte possibilité, nous pouvons prendre clair pour ce hadith là, qui est capable, sa manière là même, qui peut mettre nous killer. Nous ne pouvons pas progrès dans la vie. Et ça aussi, qui est capable, après la mort aussi, nous pouvons payer aux conséquences. Alors, c'est bien malchancé, ça dit, c'est qu'il y a sa bonne l'habitude là, tout est quelque chose, la guerre, tout est quelque chose, colère, tout est quelque chose, ma'azallah, zouré, battez, lève la main aux madame, lève la main aux enfants. Dans la case, il y a une tension, il y a un faux caractère, il y a une mauvaise manière. Comment il rentre dans la case, bandimoun, la case transpire gros, aïe yo, qui s'en a fin venir, là, qui peut arriver là. Pour un petit là, il pour tirer, il pour commencer à lever la main, il pour commencer à zourer, il pour montrer son caractère. Alors, ça bandimoun là, à cause de sa manière, c'est qu'ils ont là, ils ont perdu beaucoup dans la vie. Ils ont perdu beaucoup. À ce temps, pas pense comme ça, que non, moi connais un djimoun, il trop beaucoup colère, tout le djimoun, il zourer, il colère, il fait ça avec les millionnaires. Mais casse pas dire non rien. Depuis quand casse tient nermat? Casse un azmaïs ça. Casse c'est pas un oui, moi d'accord que dans ce sens-là, les nermat aussi, si un djimoun peut servir, il a un bon travail. Mais casse en vérité, c'est un azmaïs, un test qu'Allah donné. Quand Allah fait donner beaucoup casse, oui, vous besoin faire choukr, vous besoin conserver, mais en même temps, vous besoin connaître que ça c'est un test. Millionnaire, billionnaire, pas veut dire, pas penser qu'Allah se faveur l'oli. Non. Allah se faveur, rahmat, barakat, tranquillité du cœur, qui quelque chose, quand même li en a tigit, mais li content de sur la famille, li reste happy de sur la case, ensemble avec son madame, avec ses enfants. Son madame avec ses enfants, comme dit Cosé qu'il est soliger se fresser quand les getzot li gain et ban là quand get li pour ban là li liger se fresser n'est pas piquant dans liger aïe yo ça n'a là une vini à terre quand li pour aller qui mou gain tranquillité dans la case non nous pas besoin comme ça nous pas besoin vivre comme ça nous pas besoin une manière comme ça et si nous alors si là nous pas pour changer quand nous pour changer
Après l'amour, pas pour gagner le temps. C'était Allah même besoin changer. Si nous avons un caractère fort et nous comptons la guerre, il y a encore quelque chose qui nous peut dire, Inch'Allah, demain nous pouvons continuer ce topic-là parce que le temps est limité. Nous pouvons dire qui fait à Allah Azza wa Jal fin cachette Shab Qadr. Il y a plusieurs raisons qui viennent expliquer. Et Inch'Allah, quand nous pourrons prendre cette bonne raison-là, nous pourrons rafraîchir nos imans. Et nous pouvons content et nous pouvons dire, bon, Allah c'est qui fait, il fait bien même. Inch'Allah, demain nous pouvons continuer ce topic-là. Mais seulement là, c'est qui nous peut en prendre. Qui sa manière la guerre. Qui de comme on peut dire la guerre, comme on peut dire colère, dans n'importe quel sens, qu'il est rare et chéri. Rare et chéri, on peut dire quand on peut faire colère pour un nafs. Ou pas content un tel. En jemon en faire ou du tout, alors à cause ça, on garde la haine rancune dans ce lequel. Ça, quelque chose là pas bon. Si un jemon, ma'azallah, thumma ma'azallah, un jemon fin faire gustakhi pour un nabi. L'in faire gustakhi pour Allah so wali. Ma'azallah, un jemon clair, li pe vini, li pe critique Allah so ban wali, ma'azallah. Ma'azallah, li pe critique sahaba ikram. Ma'azallah, li pe cause mauvais pour sahaba, li pe cause mauvais pour ahlul bayt, ou bien li pe cause mauvais pour Rasulullah même. Ou bien l'invini, il dit moi, mon prophète, moi. Ou bien l'invini, il dit un tel me prend lui pour mon prophète. Alors, ça banne quelque chose là. Si un jimoun li na, sa qualité jimoun là, définitivement, nous le kia là, même pas pour content li. Pas veut dire qu'avec ça aussi, ou aller ou passe du bien. Non. Sa qualité personne là, sa qualité jimoun là, définitivement, nous besoin garde nafrat. Ça pas veut dire. Mais ce qui nous peut dire qu'ici un ashiq rasoul, un sahih ou l'aqida sunni, et l'homme raison personnelle me peut garder rancune. L'homme raison personnelle me peut garder nafrat. Ça pas bon. Sa qualité là, il rentre là-dedans. Et moi laguer avec lui, et ma'azallah, me coupe relation avec lui, me pas cause avec lui. Et elles ont dit, ça si nous guettez. Tu guettez, non? Chigit ena ça dans la famille la même. Aster qui me pour rentrer dans détail. Je déjà connais. À cause ban tibout quelque chose. Ban raison banale comme dit cause comment nous dire. Frère pas d'accord avec frère. Sœur pas d'accord avec maman. Maman pas d'accord avec sœur. Tout ça là peut arriver. Tout ça là peut arriver. Alors ça ban quelque chose là. Tant qui capable nous besoin faire des efforts qui nous c'est fini. Alors une fois arrivé une islamique bhai une fois contacter moi personnel je dis oui nous écoute ou bayan nous ci cause lola coupe relation Allah so faveur pas descendre coupe relation Allah azza pas descendre rosi aussi couper beaucoup quelque chose perdu dans la vie mais moi mon peut faire des efforts là même moi mon fini demande les maf moi mon fini envoyer les messages mon fini son li pas oulé li pas ou les mêmes trouvent mon figure encore. Alors sa qualité de moun si non mais où quand on finit faire au premier pas on finit à le demander maf on finit avec les qui est content on peut dire les qui est propre on finit à le demander les maf vraiment on fait aux efforts et l'autre là il pas peut accepter là l'autre là qui vous prend toute responsabilité ou bari ou zimma ou fini on finit faire au travail on finit faire au travail. Donc, ça ban quelque chose là qui nous besoin et dans ça. Si un jimoun demande l'amour au prochain, besoin faire les maf, Moi pour dire où, besoin faire les maf. Là, moi pour mentionner quelque chose. On demande que si une personne demande l'amour pour son prochain, c'est-à-dire soit il peut demander droit me penser que faire les mots me penser ça même qu'il peut demander mon piro murshid Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatumul Aliya ou connaît qui l'in fait son will la wasiyat al wasaya c'est qu'il écrit le fin dire si quelqu'un fin tue moi si quelqu'un fin faire moi shahid fin tue moi mon fini pardonne lui
Allahu Akbar. Ele pedia que se essa pessoa lá se que fintui mo lin molo iman. E ju qiyamat mo kapav amenli da jannat mo da sa istajla da sa plasla Allah fin don mo ki mo kapav amenli mo putrap sulame mo po amenli da jannat tu. ऐसा दिल पैदा करो. God and le kya kumsa. Is selvi ki pe tui u pardonly. कौन उपुएना सा कालीते लेके अनु बिजाएना सा कालीते लेके अपाजिया की नो बिसा अमीर अहले सुन्नत अल्लाह सो वली भाई उपाकोज अल्लाह सो वली मुआ मुपा अमीर अहले सुन्नत मुआ सेल्वी की बुजुर्ग मुआ मुपु कुप दुन्नी कुपुए मुआ सेल्वी की पुम बात मुआ एन कुपुए मुपु दुन्नी जिस कुपुए मुआ मु कुमसा मुआ नो 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 लिपा मो. तो आपका जो सवाल है से कि उन पोस्ट क्वेश्चन की सीध के कैन पे देमान लामो पोषण तो यहां तो वो सिर्फ दिमाग कर रहा है. Aqui de toli pefeia. Se lhe pedeman ulamo eski upu mo avant uleau. Si gramata tanto li met sur la tête da sajda li pleurer li risdeman ulamo upu mo avant lea si tu pou comme ça ou connaît qui quantité zalim du monde existait dans le monde entier le monde peut demander doigt qui ça quand li pou mo pas pe mo. Moi espérer ou peut comprendre mon ishara. Un grand zalim qui existait dans le monde là. Wan grand bel peto como as dia. Chikit jimun deman doa. Kilikit nu lavi ale, beli pa pe ale. तो पता क्या चला कि साली pas dia não ça. Au contraire, ou bizarre vin plus doux envers sa bande jimun là. Bizarre pardonner, bizarre un grand lequer. Mo connaît ce qui me peut causer, me connaît qu'il est pas facile. Il y a un jimun peut demander doigt qu'il est mot, un jimun peut zour moi, un jimun peut battre moi, il peut faire du tout, et islam peut jama pardon li. Il pas facile. Mais jannat bhi to jana hai na bhai. On vit gain jannat non. Pour rentrer dans jannat facile ça. Mos bouzbouze, mos lavian, mos lalou pour rentrer dans jannat ça. भाई जन्नत के लिए कोशिश तो करना पड़ेगी ना. बिना faire effort. ये जन्नत का वादा है. अल्हम्दुलिल्लाह लोसा की शोजला एना जन्नत से वादा. एना जन्नत से वादा लोला. तो ये याद रखें कि n'importe quand si quelqu'un fait faire tuto la même qui peut appliquer le moi qui me pardonne li. Si une personne pas fait tuto qui me pardonne li. Li amen biryani coûte moi, li amen halwa coûte moi, li amen gâteau fria dans les iftar li donne un plat plein gâteau avec moi après जा allez on pardonne toi. Tu amen gâteau coûte moi on pardonne toi. तो इस तरह थोड़ी पढ़ फुदे li fait tuto qui me pardonne non. Fudel li fait tout. Mais là, il a fois nous fini al fait. Non, vous connaissez, ça li fait trop. Ça li fait trop. Ça pas qu'à pardonner. Ça pas qu'à pardonner. Non, qu'à pardonner. Bizarre pardonner. Nous bizarre dans sa manière. Get nous fait écouter que des personnes qui peuvent la guerre, Shab Qadr, enlevé. Les fixe li, fin enlevé. तो c'est-à-dire beaucoup Allah subhanahu faveur, Allah subhanahu ni'mat, Allah subhanahu karam, c'est qui est là pour gagner, nous qui supposé recevoir, nous pas recevoir à cause saban ti la guerre bis dans la case ou bien dans la famille ou bien dans le prochain ou bien dans voisin n'importe qui ça. Alors nous pas besoin de faire comme ça. अच्छा ये कहते हैं en ena jimun rizdun malédiction même ou pas en to zour ou donne ou tout qualité malédiction sans tracas ou donne zot doa nous aqa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam tu peux donne doa sa qualité jimun là oh Allah zot pas connaît donne zot hidayat si li pe donne malédiction यार अपना अकीदा तो मजबूत रखे ना गॉड कॉन्फियंस लो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हाँ लादा से की मुझे कि si vraiment un fait un jimun jito un fait sur les qui a blessé ou parce que normalement mon pas dire pour où c'est qui fait l'envoyement message mon pas dire mais normalement tout le temps nous get une fois nous get one side photo deuxième côté qui est là ça nous pas connaît ça nous pas trouvé
Alors, une fois arrivé que Jimoun ce qui peut raconte-moi, ce qui peut dire moi, ou connaît grammaire tantôt les jours, moi grammaire tantôt les donne-moi malédiction, mais toi qui te fais ça te pas dire. Tape de la même façon. Les foulis. Ah, allez. S'il est comme ça, ben, tout le monde ce qu'il trouvait passer dans la rue, il besoin d'une malédiction. Tout le monde ce qui veut passer dans la rue, il besoin d'une autres. Qui fait le choisir ou pour d'une malédiction. Faudrait y a quelque chose, rôde ça quelque chose là. Moi pas dire qu'il 100% tout le temps bizarre il y a quelque chose. Non, et là oui, fou aussi, ça aussi existait. Mais plus beaucoup non. Plus beaucoup il y a quelque chose, rôde ça quelque chose là. Qui fait il peut donner moi malédiction? Qui fait il peut donner moi, qui fait il peut sur moi? Qui fait? Qui raison? Qui m'en fait? Guettez, et là fois arriver misunderstandings, simple misunderstandings. Simple misunderstandings. One chip quelque chose. Donc, un Jimoun finit quelque chose, il comprend mal. Et il finit God sa rancune là, il finit commence d'une malédiction, il fait ça. Mais là, il a assisé, faire clair, table talk, comme on nous dit, assisé, fairly clair. Et non, bah, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Donc, il a fait nous besoin d'autres raisons aussi. Et toujours, l'Islam peut dire à nous que si un Jimoun est comme ça, alors nous besoin pardonner. Nous besoin pardonner. Ici, mais हमारी भलाई है. लड़ाई में भलाई नहीं है उनसे क्या कहते द लाग्या पे ना भलाई don quantité जिमुन पे ना भलाई coupe relation avec जिमुन पे ना भलाई là dedans God and grand लेके pas gros लेके grand लेके इसमें भलाई है parfois vous faire bon travail même mais जिमुन prend mal comment pour lui comprendre faire comprendre समझाएं देखें वजाहत एन की शोज appelle वजाहत वजाहत उर्दू का लफ्ज है इसको मैं अगर क्रियोल में बोलूं तो explanation explique-lui lui peut comprendre ou mal mais faire lui comprendre là bien il était भाई ça un mal comprend moi ça qui est un misunderstanding de ça côté là un misunderstanding qui can infini plein aux oreilles il est pas bon il est pas comme ça en vérité il est comme ça यानी उसको टेबल टॉक से क्लियर करें बिजा क्लियर les choses लेला की man misunderstandings là li aller comme dit cause comme je dis quand Zongla grandit quand le Zongla vient long qui ou fait ou coupe les doigts ou ayo Zongla malang lin long मैं वो coupe les doigts là हम ni puए ना les doigts ni puए ना zong ऐसा करते हैं आप jamais ou pas faire ça ou chaque semaine quand même ou ena pour coupe zong même ou les doigts ou pas couper alors qui fait quand ena misunderstandings quand ena galat fahmiya ena ban quelque chose qui mal fin enjimun fin mal prend il peut mal pense moi alors ça misunderstandings là besoin couper pas relation qui besoin couper ça misunderstandings là besoin clear les pas comprend même les pense ou mauvais ou faire ou travail après ou quitte tout dans la mécodrat ou faire au travail pas faire comme ça qui non li pas pour comprendre me connais bien li pas pour comprendre non bhai ou ena il me rêve comment vous connaissez li pas pour comprendre faire aux efforts combien de fois on fait des efforts pour faire les comprendre ça qui pose question avec vous-même. Combien de fois on fait des efforts pour faire les comprendre? Et comme on peut dire des efforts, c'est-à-dire un effort, un bon effort, une bonne façon, pas façon foutant. Mon pan explique toi, tu pas comprendre, tu es dans la tête, tu es dans rose, qui est là ici? Mais c'est pour cause comme ça, c'est qu'il tu comprend aussi, il peut comprendre, il peut oublier. C'est bizarre. Moi, peux donner l'exemple. Même pas dire, moi pas connais, même moi pas connais, même qui sont là. Moi peux donner l'exemple que si un Jimoun peut cause comme ça, définitivement, pas pour comprendre l'autre là. C'est qu'il y a un petit soft corner aussi, ça soft là pour finir une grosse vraiment. Il pas comme ça. C'est-à-dire, nous besoin qu'on, nous rôle, nous besoin en la sagesse. Quand on a la sagesse, on peut servir ilm din, ou on a ilm din, ou on a la sagesse, on peut servir l'esprit. Après, ou l'intention bon,
Zis pu plezia Allah Azza wa Jal upe ovi clear shows Allah su rahmaton sama veku. Allah Azza wa Jal su rahmaton sama veku. Li pu clearly, mais si l'intention la bon. تو بہرحال میں اسپیرے کہ انشاءاللہ عز و جل message la clear کہ اگر ایسا کچھ ہے si onka ena danuban la fami allos la en self in passe no pe alanvit la inshallah demain 23e 25e 27e 29e tout rester là mais avant qu'il nous rentre dans ce man grand lanvit là fini deman maaf fini faire clair à tout quelque chose انشاءاللہ عز و جل پوینا برکت لا دوں. ہاں یہ بڑی اچھی بات کی ہے کریمہ بکس یہ کہتی ہیں tous les temps always listen both sides. Joli cause ça. Et vraiment tous les temps bien écoute tous les deux côtés. Pas écoute une seule version et au fini mal comprend li. Et au fini mal prend li, hein, dit comme ça. Ouais, moi tu déjà connais. Ouais, moi tu déjà connais li comme ça. Vous trouvez? Il finit prouver. تو بھائی پہلے پوچھ تو لو کیا پتا لی pas comme ça. Ça c'est qui peut venir faire mettre dans aux oreilles là. Capable li un chugol khor. Capable li content mettre des autres. Et quand on coupe relation, on écoute li, on finit écoute li, mais on satisfait li. On satisfait li. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو لڑائی جھگڑے سے ہمیں محفوظ رہنا انشاءاللہ. دمے مپوکوزوں کو لوس کنسینو شب قدر کی کیفے اللہ عز و جل فن کاشت اکی بان بو بھلائی اینا لادوں اینا آنکو بان مدنی پھول انسامہ وکسا پوینی انشاءاللہ. لا نو لیا فن آغیوے پو مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل نو پو فیا دعا لیلا نو پو اللو مدنی چینل پو گیت مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے پرویز بھائی کا میسج نظر آ رہا تھا کہ آج مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی ہے. تو واللہ علم میرے علم میں نہیں تھا. اگر ایسا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. پہلے بتاتے یار تو آج مولانا حسن کے کلام پڑھتے سارے. تو چلو دمیں انشاءاللہ. تو مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت صفغیہ شہنشاہ سخن تو کل انہی کے کلام سنائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی انہی کے کلام دیکھ کر آنا, انہی کے کلام کی فرمائش کرنا. تو کل کی محفل ان کے نام انشاءاللہ. تو آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ہماری اس محفل کو قبول فرما. غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ عز و جل ہم تمام کی دلی جائز حاجات پوری فرما. یا اللہ جتنے اسلامی بھائی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے جو رشتہ دار اعزاء اقربا چلے گئے, ان سب کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. مولا خاص الخاص ہمارے نیاز کے والد صاحب, ان کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ عز و جل خاص الخاص واشفہ کی ماما رخسانہ احامد جن کا آج ہی انتقال ہوا, اے مالک ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اور بی بی ہنگا نے بولا تھا ان کے والد کے لیے, اللہ اور جتنے لوگوں نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کہا ہے, دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے مالک سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما. جنت میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرما. اور یہ دعائیں ہم تمام کے مرحومین کے لیے اور ہمارے حق میں بھی قبول فرما. ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسا بندہ بنا جیسا تجھے پسند آتا ہے. ہمیں ایسا بندہ بنا جیسا تجھے اور تیرے پیارے محبوب کو پسند آتا ہے. ہمیں ان کاموں سے بچا جو تجھے ناراض کرتے ہیں. آمین 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 بجاہ النبی الامین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی مذاکرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا
یا حبیب اللہ ہم کو بلانا، یا رسول اللہ ہم کو بلانا، یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوا